Dobro večer, gledate prvu emisiju. Večeras mi je u gostima Marijan Maki Trifunjagić, diplomirani inženjer informatike iz kompanije Timcom. Dobro večer i vama, Marijane. Dobro večer vama i vašim gledalcima. Marijane, vi ste više od 10 godina u programerskom poslu. Radili ste dosta sa stranim kompanijama, uglavnom iz Evrope. Imali ste jednu dužu saradnju sa japanskom kompanijom. Recite mi, kako dolazi do tih saradnji? Na svu sreću, nama programerima je internet omogućio da radimo poslove na jednom kraju sveta, da živimo na sasvim nekoj drugoj lokaciji. Pitanje je bilo poslove, kako dobijamo poslove, dobijamo uglavnom preko preporuka, preko sajtova za traženje posla, a takođe imam i svoj sajt www.timcom.net gde me ljudi mogu kontaktirati. Iz vaše saradnje sa japanskom kompanijom za koju ste radili poslovni softver, nastao je vaš sadašnji projekat Makila. Recite nam nešto o tome. Oni su imali problem sa svojim softverom za prodaju. Imali su razgranatu mrežu, oko 400 radnji u čitavoj Aziji. Japan, Tajvan, Malezija, Hong Kong i Kina. Ta firma, odnosno kompanija, je imala problem sa budžetom, sa ljudstvom, a tražili su način kako da svaka ta radnja dobije softver za prodaju. Budžetom za IT. Budžetom za IT, da. Tako da smo tražili jedno rešenje koje će biti jednostavno za održavanje, koje će moći da se prilagodi tako, pošto svaka ta zemlja ima drugačije specifičnosti zbog jezika, valute i tako dalje, a i da bude dostupna svima preko interneta. Tako da smo se odlučili za jedno cloud rešenje, jednu web aplikaciju na cloudu. Da razjasnimo, šta su to cloud rešenja? Konkretno za ovaj slučaj, kao i sva druga cloud rešenja, dovoljno da imate internet konekciju i da imate browser, odnosno Internet Explorer, Mozilla ili Chrome. Prodavac, odnosno korisnik neke cloud aplikacije, kuca web adresu, odlazi na taj web sajt i taj web sajt koristi kao program za prodaju. Postoje prednosti cloud aplikacija. Prva je što ne mora da imate veliki broj ljudi koji održava takav sistem, pošto je sve centralizovano. Podaci su dostupni u svakom trenutku menadžerima, mogu da prate da li neka prodaja ide bolje ili lošije, konkretno ako je o nekoj aplikaciji za prodaju reč. Računari koji se nalaze u lokalu, gde moraju biti nekih visokih performansi, dovoljno da radi taj Internet Explorer, Mozilla ili Chrome. Kada se radi update-ovi, ne morate svaki update-ovati, odnosno poboljšanja nekako kad se rade na nekom softveru, vi poboljšate samo taj centralni softver i odmah svi korisnici dobijaju ta poboljšanja. Sva unapređenja su im trenutno dostupne. Da. Tako da su mi razvili taj software point of sale na cloudu. Ja sam kasnije dodao i unapredio taj point of sale i dodao sam neke svoje module, kao što su shopping cart i business to business. Tako, jedan paket se nazvao Makila i to je sad software koji predstavljam. Hajde da pogledamo i objasnite malo detaljnije svaki deo. Ok, prvi deo je point of sale. To je klasičan software koji služi za prodaju i naplatu u trgovačkim radnjama. Kako se on koristi? Ovde se, to jest ukuca se adresa gde se ta radnja nalazi. Na ekranu se sada vidi kako to izgleda. Na ekranu vidimo sistem za prijavu. Svi korisnici vide isti sistem kada se prijavljuju i zavisnosti od nivoa privilegija, tako i dobijaju opcije koje ovaj sistem posjeduje. Administratori imaju najviše privilegija i mogu kontrolisati ceo sistem. Menadžeri prodaje imaju nešto manje privilegija, a prodavci sami imaju najmanje privilegija. Sada ćemo se ulogovati kao administrator jedan, da bi videli što više opcija. Na sledećem ekranu vidimo izbor radnje. Zamislite da imate 100 radnji, jednu u Novom Sadu, jednu u Beogradu, jednu u Novom Bečeju i biramo jednu od radnji. Mi u ovom slučaju imamo samo jednu i na nju se povezujemo.
Evo ovako izgleda jedan admin panel. Administrator vidi sve opcije. Na ovom ekranu su opcije koje su vezane za artikle, za prodaju, za događaje, za korisnike sistema i za podešavanje sistema. Sada ćemo malo pogledati detaljnije neke od tih opcija. Korisnici, to su ljudi koji koriste sistem. Njih možemo menjati, dodavati nove ili brisati. Kupci, to su ljudi koji dolaze kod vas u radnju ili kupuju artikle preko interneta. Takođe, mogu biti pravna ili fizička lica. Njih takođe možemo uređivati, brisati, dodavati nove, pretraživati. Ovo su neke od opcije koje su vezane za artikle. Kao što su brendovi artikala. Ove opcije su nam važne kasnije za online prodavnicu, što ćemo vidjeti. Artikle možemo kategorisati u kategorije ili podkategorije. Sami artikli. Artikle možemo pretraživati po kategorijama, po brendovima i tako dalje. Pošto nam vreme ne dozvoljava da pogledamo sve opcije, krenut ćemo sa konkretnom prodajom. Znači, kad se prodavac uloguje u sistem, on vidi ovako jedan ekran. Traži artikal koji želi da proda, automatski dobije cenu. Ako zna ime kupca ili radnja vodi imena kupaca, može da traži, da dodaje novog. Kada je kupac kupio sve artikle koje želi, klik na prodaj, idemo na ekran za prodaju, plaćanje se recimo vrši kešom, nemamo kusur i štampamo račun. Na ovom ekranu nismo povezali štampač, tako da bi se automatski štampala faktura ili neki drugi račun. Ako je post terminal, to su 80 mm računi. Sljedeći modul je shopping cart ili online prodavnica. Kada imate makilu na internetu, automatski dobijete mogućnost prodaje vaših artikala preko online prodavnice. Znači, oni artikli koje smo malo pre vidjeli kada ste demonstrirali point of sale, sada su vidljivi i u online prodavnici. Tačno tako. Online prodavnicu najbolje da pokažem takođe na jednom primjeru. Za ovu prodavnicu smo uradili takođe i web sajt, to je promo web sajt. Na ovom delu vidimo artikle. To su artikli koje smo ubacili kroz administratorski panel. I deo koji nas najviše zanima je ovaj. Tu sada vidimo iste artikle koje je malo pre administrator uređivao. Da, to su ti isti artikli. I te kategorije i brendovi. Sve kao malo pre. Zbog čega je to važno? Da se ne desi da se jedan artikal proda u online prodavnici, a takođe i u lokalu. Kad se nešto proda u online prodavnici, automatski skida sa stanja i više ne postoji u... Ne može se izvršiti prodaja ako je stanje 0, bez obzira gde se prvo proda. Tačno tako. Evo samo za jedan primjer, prodat ćemo, odnosno kupit ćemo jedan fotoaparat, kažemo želimo jedan. Vidimo da smo kupili taj jedan aparat, sada ćemo da ga naručimo. Ovdje popunjavamo naše generalije i u ovom slučaju stići će nam uplatnica. Kada uplatimo, prodavač šalje artikal. Takođe, kroz ovaj sistem možete koristiti PayPal i neke druge sisteme za naplatu payment gateway neki. Da li radite i na drugim projektima sem Makile? Kako vas ljudi mogu pronaći? Ja sam otvoren za sve vidove saradnje.
Mogu me kontaktirati preko mog sajta www.teamcom.net, pisati mi na office@teamcom.net ili me kontaktirati preko makila.com. To bi bilo to. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vama koji ste gledali. Do skorog viđenja. Da ne bi promašili naše sledeće emisije, obavezno se prijavite, kliknite na onaj crveni subscribe taster ispod Marijana.